Okay, pwede. Pwede. On action! Left hand down. Hindi hanap. Basta dito. Yes, sir. Pasad ka na Mahabol na lang. Baby babe. Go baby babe! Go, baby. Alright. Alos pa man lang. Oh, yan. Pwede. Okay na yan. 75. Okay na yan. Set natin. Nandun kayo sa labas ng jeep. Dali. 3, 2, action! BS na yun after. Delivery. Yung coffee. Hi kayo lahat! Hello! Hi everyone! So ito na yung third scene namin as Manny and TF. ayan yung mga activists natin. Ganda na. Kulong. Mga galit niyang mga yan sa sistema. Mas galit to. Pangatlo yung nag-quiet. Kulong na yan! Mga kurakot! Kulong na yan! Happy birthday to you! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday to you! Palibasan. So, action! Ayun na, sige. Rita Elena, 2026. Okay, let's roll it. In 3, 2, action! Uy! Salamat po yan! Welcome to Mindanao na Polyclinic Experience! Patay na. Kuya.